प्रद्युम्न कुमार जेना पूर्वतन सरपंच कंसार ग्राम पंचायत तथा सभापति ओस्तपुर प्राथमिक कृषि समवाय समिति। आज केन्द्रापड़ा जन वरिष्ठ नेतृत्व गणेश्वर बेहरा मोटे कांग्रेस दल छाड़े कह निश्चित भाव में गणेश्वर बेहरा तो कौन दल कथा छाड़ू सी गोटे अनुष्ठान केन्द्रापड़ार पुरपल्ली साधारण गरीब मेहनती मनीषर सी जड़े दरदी बंधु समस्त प्रिय पूर्वतन मंत्री जड़े बाग्मी एवं सुवक्ता गुणी ज्ञानी एवं से तीन थर हारी केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडल में लोक सहित अच्छा लोक दुख सुख सामिल होती तेणु जितेबाला ओडिशा रे कांग्रेस दल बर्तमान दुर्बल तेणु यही परिस्थिति रे से देखिले केन्द्रापड़ार विकास पाई तेणु निश्चित भाव में कांग्रेस दल रे लड़की विजय हवा असंभव तेणु से बाध्य दल छाड़िले अपेक्षा करूँ खूब कम दिन भितर समय कह कौ दल जोगदेवे सारा केन्द्रापड़ावासी सारा ओडिशावासी जापर 100 ରୁ 100 साधारण लोक बहुत खुशी अच्छा कारण केन्द्रापड़ावासी चाहते केन्द्रापड़ा माटीर पुआ एवं दरदी बंधु गणेश्वर बेहरा को एथर विधानसभा को पठाइबे एवं लोक मानकर मौलिक स्वप्न को साकार करने से समस्ते गणेश्वर बेहरा सहित अच्छा। प्रभात कुमार उड़ान सिंह एक्स सरपंच नीति बर्तमान जो सरपंच अच्छा अपर्णा उड़ान सिंह प्रतिनिधित्व बर्तमान सुधा से दलर सभ्य पद इस्तीफा देती कौ दल को जीवे बोली निष्पत्ति करना जहाँ आपातत जना पड़ी लोक कथारू से शासक दल बीजेडी को जीवे बोली जहाँ मो पार खबर अच्छी मोर से बड़ भाई मुझे सम्मान करे सी जड़े दक्ष राजनीतिज्ञ राजनीति में विचक्षण जड़े दरदी लोक दरदी बंधु पर उपकारी सी आज कांग्रेस दल छाड़ी कहीं कांग्रेस दल छाड़िले कारण हूँ जिते शरद पट्टनायक पीसी सभापति नियुक्ति हेले प्रतारणा कले निर्यातना कले प्रति अन्याय कले जो अन्याय प्रतिवाद में से दल छाड़ापी बाध्य हेले दल छाड़ार आ गोटे बड़ कारण अच्छी विगत में से अनेक थर हारिबा देखी जितवा देखी ना से जितवा दल छाड़ी जो दल में जितवार संभावना अच्छी से दल को जीवे मुझे पूर्व कही सारी आपन को बीजेडी दल को जीवे एवं शासक दल को जीवे से जड़े भल नेता हिसाब से समस्त ओडिशावासी जानते से कलंक विहीन नेता मुंडे कलंक ना कलंकर दाग भी ना से जनसाधारण आपात मुझा अनुभव करुच्ची समते आपात खुशी अच्छा समते एक समय भोट देवे दल बन जाति निर्विशेष से भोट पाइबे बहु परिमाण भोट रे जीतबे बोली आशा विश्वास मु कांग्रेस दल थी कांग्रेस दल सरपंच निर्वाचित होती एवं जे सरपंच अच्छा प्रतिनिधित्व करुच्ची मुझे सब मुहूर्त अच्छी सब बेले अच्छी व्यक्तिगत हिसाब से मुझे गले मुझे भल पाए दल को भल पाए जेहेतु से दल छाड़ी गले आमे सांगे जीवु शेष पर्यंत सांगे अच्छू कोकई जीवा पर्यंत अच्छू सी जहाँ निष्पत्ति करेंगे आम अक्षर अक्षर पालन करूँ। मो ना कलाकार मलिक एक्स चेयरमैन केन्द्रापड़ा ब्लॉक। कौन कहे आज जो गणेश्वर बेहरा कांग्रेस दल त्याग कर दीर्घदिन व्यवधान कौन कहे गणेश बेहरा जड़े निष्ठापर लोक से दल प्रति लोक प्रति बहुत त्याग अच्छी से बहुत समय लोक सहित जड़ित अच्छा राति अधे हो जेकोसी समय जो समय भी डाकिले से लोक द्वारे जा पहुँचती आउ सी तले बर्तमान तांकर इस्तफा देइचंती से बर्तमान कौटी की जीवे कौन करेंगे से चिंताधारा आम ए करनु आउ सी जितेबाला आमे सांगे अच्छू सी जो जो दल को जीवे आमे गले कौन हम आम सांगे जनसाधारण भी जी अच्छा से भी जीवे किंतु केन्द्रापड़ा अंचल से बहुत किसी संग्राम कर लोक मान से स्वाभिमानी नेता हिसाब से केन्द्रापड़ा अंचल बहुत किसी माने से संग्राम कर संग्राम आमे भी समस्ते पछरे अच्छू से शेष पर्यंत आमे रहीचु जनसाधारण भी जिते लोक थिलु समस्ते अच्छा। नारायण चंद्र परिड़ा एक सरपंच घाघरा केन्द्रापड़ा वरिष्ठ नेतृत्व गणेश्वर बेहरा कांग्रेस दल त्याग कले कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୀତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଗଠନକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦରଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହେଲେ ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସମଭାବପନ୍ନ ଦଳ ଯିଏକି ସେକୁଲାର ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆଶା କରାଯାଉନି, ତଥାପି କହି ହେଉନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ପାର୍ଟିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ କାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବୁ। ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାରିବାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁତପ୍ତ ଯେ ଆମେ ଗଣେଶ ବେହେରା ଭଳିଆ ନେତାକୁ ଆମେ ଜିତେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ସେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେ ବିଧାନସଭା ଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆମେ ଏଥର ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଯିବି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବାଟ ଧରି ମୁଁ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ବଲୁରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ଦୀର୍ଘଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଙ୍କର ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହି ଜିଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭୋଟର ହାର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ? ନିଜକୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେହେତୁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଁ ତାର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବୋଲି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ସାନମଣିତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ବୋଧରେ? ଗଣେଶ ବାବୁ ଦଳରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏବେ ସ୍ଥିର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଭେଟିକି କହିବେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସୁବିଧା ବି ଅଛି? ଆମେ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ, ଆମର ଅଛି ହାଇକମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାହା କରିବ। ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କ'ଣ କହିବା ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା, ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି 1%। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଣେଶ ଭାଇ କି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ସେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ଲୋକ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ବିଧାନସଭା,
क्या विधानसभा जी जो माने भल लोक कहते आपण जानते जड़े से केन्द्रापड़ार भल भल लोक कांग्रेस भल लोक थिले से काली भितर श्रद्धांजलि आम देदेलु कारण आम गुरु दायित्व देलु जेतक पद पदवी द्वारा बंटा से तैयार करते देखु गोटे झील बाघर हम बापा तार बहुत साजसज्जा माने साजसज्जा करी बाघर कर बर पशिला बेलू कन्या आछू ताकू कौन कह अलाजुग कह पूरा एकदम से भल मनुष्य केमी है आज सारा पर कांग्रेस जो पुराना कर्मकर्ता सहित जोड़ी होते समय दल छाड़े आज्ञा पुराना कर्मकर्ता केमी कह पैटर्न लोक ना से प्लाटफर्म बढ़ी ना से भाया लोक जो मैंने सांगे जी कांग्रेस मुझे पूरा प्रतिश्रुति दूसरी पूरा एकदम ग्यारंटी दूसरी कांग्रेस प्रकृत कांग्रेस आज से मत जीव ना।